सीआईटीयू पक्षर विशाल श्रमिक सम्मिलनी अनुष्ठित। कोईडा खणी मंडल अंतर्गत सेगासाही स्थित एएमएनएस खणी कर्तृपक्ष मनमुखी कार्यकलाप को विरोध करी बणाई विधायक लक्ष्मण मुंडा नेतृत्व में एक विराट श्रमिक सम्मिलनी अनुष्ठित हो जाइछि। कान्हुसाही स्थित फुटबॉल खेल पड़िया अनुष्ठित यह सम्मेलन में मित्तल खणी संलग्न सेगासाही काहुसाही और कलमंग ग्रामर शताधिक श्रमिक और ग्रामवासी योगदान करते। यह सम्मेलन में सीआईटीयूर जिला संपादक प्रमोद सामल, राज्य कमिटी सभ्य प्रभात पंडा, कोईडा ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश नायक, कोईडा क जिला परिषद सुशीला मुंडा, समाजसेवी डॉक्टर बादल पारिक एवं सीआईटीयूर समस्त कर्मकर्ता उपस्थित थे। सूचना था कि गत 2024 मसीहा अक्टोबर 30 तारिख दिन जिला प्रशासन उपस्थित आर्सेलर मित्तल एंड निप्पन स्टील खणी कर्तृपक्ष और ग्रामवासी मध्य होता चुक्तिनामा को खणी कर्तृपक्ष दीर्घ 8 मास बीती जाइतिले मध्य कार्यकारी करुनथिबार अभियोग आनिछंती बणाई विधायक लक्ष्मण मुंडा। खणी कर्तृपक्ष चलित जून मास 24 तारिख यह चुक्तिनामा को कार्यकारी न कले 24 तारिख दिन खणी उत्तोलन और परिवहन कार्य को संपूर्ण रूपे ठप करा सहित पाइपलाइन जोगे माल परिवहन कार्य को संपूर्ण रूपे विरोध करा बणाई विधायक लक्ष्मण मुंडा चेतावनी देथिबा बेले आंदोलन समय कौनसी अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि पई जिला प्रशासन और सरकार दायी रहिबे बोली परिप्रकाश करिसेंते। प्रमुख दाबीगुड़िक मध्य 100 जन छटई श्रमिकों को तुरंत नियुक्ति, परिवहन कार्य स्थानीय 2 गोटी परिवहन संस्था को तुरंत नियोजित करने, श्रमिक और ग्रामवासी चिकित्सा केन्द्र स्थापना और कोईडा ठारू कलमंग पर्यंत रास्ता निर्माण कार्य को तुरंत आरंभ करने को प्राथमिकता दि जाइछि। आईन श्रृंखला को दृष्टि रखी कोईडा थाना अधिकारी ज्योतिरंजन पति नेतृत्व में 2 प्लाटून पुलिस बाहिनी मुतयन थिले। सुंदरगढ़ जिला कोईडा ब्लॉक रू संबित जेना रिपोर्ट, ओडिशा टुडे। रास्ता घाटरे लड़ाई हबो, पेट पचरीरे लड़ाई हबो, इनकलाब जिंदाबाद, श्रमिक एकता जिंदाबाद, दुनियार बंधु जगह रे समाने जाए कि हमो जहां भी सुविधा मिलुची वर्तमान थाना रो हमको जाय के आनवा पई पड़ु। अच्छा जे कन्वेंशन कोन पई छी कहबे। आज आमर सेगासाही मित्तल माइंस सम्मुख में कन्वेंशन है। मुख्यतः 8-9 मास तले सेगासाही माइंस विभिन्न समस्या नहीं आम जिलापाल और उपजिलापाल सम्मुख में एक त्रिपाक्षिक चुक्तिनामा होता जो थे कि आपण मैंने जानी ये माइंस टी खोला हवा पर ठारू 1030 लोग ए कम करुला बेले बाहर लोक मात्र ये पंचायत और गाँव स्थानीय लोक 125 लोग कम कर एवं ये रास्ता बहुत सुंदर रास्ता थिला। आपण माने देखिथिबे ये मित्तल गाड़ी चलला परे ये रास्ता पूरा बर्तमान मरण जनता आंबुलांस खंडे भी जाई पारु नाही एवं पेरिफेरल डेवलपमेंट कहले मध्य पीवा पानी ठारू आरंभ करी लाइट कौन व्यवस्था मित्तल कंपनी कला नाही। ये समस्त कथा उपजिलापाल सार ऑफिस रे लेखा हितला बा चुक्तिनामा हितला जो तुरंत 3 मास भितर समस्त काम करिवो एवं गाँ पिला मानन को नियुक्ति देवो। ट्रांसपोर्टिंग क्षेत्र रे आमर जो बाहर लोक सब आसी कम कर पंचायत रु 2 जन ट्रांसपोर्टर को से कम देवे ये कथा भी से लिखित भाव में दिया मित्तल वाला आमर उपजिलापाल सार सामने किंतु आज पर्यंत 8 मास बीतीगले किसी से मानिला ना कि भी से कला ना प्रशासन को कथा को भूक्षेप करूना। तेणु आम आपण मानक माध्यम अनुरोध करने को चाहूँ जे प्रशासन को जो लिखित देकी से ठकुची तुरंत प्रशासन या पदक्षेप नौ एवं आमर सरकार होती आदिवासी सरकार। आज आदिवासी अंचल माइंस चली आज 1030 लोग बाहर अंचल लोक कम कर मात्र 125 लोग स्थानीय लोक कम कर जंगल सफा हो जाऊँगी, रास्ता घाट खराब होउची, मेडिकल सुविधा नहीं तुरंत मित्तल उपरे एक्शन हवा दरकार। आदि ये कथा न हुए आमर जो चुक्तिनामा कार्यकारी न हुए ताले 24 तारिख दिन ये अंचल साधारण लोक तांकर दाबी नहीं मित्तल माइंस सामने धारणा बसवे एवं तार समस्त काम को बंद करेंगे जे पर्यंत आमर चुक्तिनामा कार्यकारी न होई। आज सेगासाही ठारे
ଆମର CIT ତରଫରୁ ଆମର 3ଟି ଗାଁର ଜନସାଧାରଣ ତଥା ଆମ ୟୁନିୟନର ସାଇଡିଂରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ କନଭେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ସାଥୀ ପ୍ରଭାତ ପଣ୍ଡା, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଆମର ପ୍ରମୋଦ ସାମଲ ଏବଂ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଏଠି ଯେଉଁ ସେଗାସାହି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆମର ଆର୍ସେଲ ମିଟଲ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇନାହିଁ। ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା କଥା କହିଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଦେବା କଥା କହିଥିଲେ, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ବନେଇବା କଥା କହିଥିଲେ, PDC ଟିଚର ଭର୍ତ୍ତି କରିବା କଥା କହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଜମି ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ଫେରାଇବା କଥା କହିଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ସେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଅଫିସରେ। ସେଠି ଆମ ମିତଲ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଶାସନର ଏବଂ ଆମର କିଛି ନେତୃତ୍ୱ এই স্থানীয় ଗାଁର ଲୋକ ଖାଇକି ଆମର ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ନିଯୁକ୍ତି ପୂରଣ କରିବି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଦେବା କଥା କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ 7 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାମ ସେ ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରକରେ ମାଟି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କୌଣସି କାମ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଜି ଆମେ ଏଠି କନଭେନସନ୍ କଲୁ। ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଲେ, ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ମିତଲରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଏଠି ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ସବୁ କାମ କରିବେ ଏବଂ ସେଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, MPଙ୍କର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥାଉ କି ନ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଏଠି ତାଙ୍କର ରାଜୁତି କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ମିଳୁନାହିଁ, ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। 24 ତାରିଖ ଜୁନ୍ 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଯାହା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯଦି 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରେ, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନ କରେ, ତାହେଲେ ଆମର ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହେବ। ସେ ଜିତୁ କିମ୍ବା ଆମେ ଜିତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆଜିକାର ଯେଉଁ କନଭେନସନ୍ ରଖା ହେଇଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ଥିଲା 22 ଅକ୍ଟୋବର 2024 ମସିହାରେ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ। ଧାରଣାରେ ବସି ମିତଲ କମ୍ପାନୀ ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି ଆଉ ଆପଣ ପଦବୀରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ପଦରୁ ଓହରିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ନିଯୁକ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ନାହିଁ କି ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିସବୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମେ ସମସ୍ତ 3ଟି ଗାଁର କଣମଙ୍ଗ, କାନସାହି, ଘୋଡ଼ାବୁଡ଼ାଣୀର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଆଜି ଏହି କନଭେନସନ୍ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ କି ଯଦି 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା, এই জুন 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ସେ ଆମର ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନ କରେ, ତାହେଲେ ଆମେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଆମେ ତାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଏବଂ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବୁ।